Hai anjing tau customer orang ni angna unboxing kayak otat pa video orang pun yang sekana. Demi ya video anga jian mekan kai ya kudang kat kai galat aja ne. Dia emang gemagan privacy dong amo. Dia emang nade hide kai dimba blur kai ne. Dia emang jian unboxing kai kagak baik ko han nasuna miso atayan. Dia emang yan miso antang ni address no order kata ya. Dia emang miso sokpa ko angna video kai me watata ya video ko kana nang tela ya compulsory mainan no ba ya ko company na watna nang ode watna nimna de. Ya kudi kana nang tela dia ba nama sokpa ode watata nang jang apa. Mobile scratch song no channel ba scratch song jadi mo on dong ya raincoat nah ये कंपनी तो अलग है फिर अच्छा होगा ये कंपनी अच्छा है फोन है ना चल रहा अच्छा से ठीक है चल रहा है Hello guys. Wow. Ini bacon lah kayak. Wow. English English apa? Mungkin aja ada demseng kok. Oh, ini itu kan. May samsam. Kau udah setengah kulina. Tadi udah mau apa? Gusto ngin ba double? Sok bazuk. Deng deng. Wow. Sini depan. Sini deh. Jangan kurang ada. Duduk. Namanya. Kela ada demseng apa ba? Oh, so nggak ada. White mo? Wow. Study. Ano ka ba? Study mo? Mama na ko diri. May condition diri. Yan baita basa customer ni video rang wa nema aru dongkhya upload kagen nema video agri rode mandira nija ni mana khande khande ke upload kaya nema nasme mo order khana ode ya whatsapp number on direct text kada bo direct na sun address no order khayna ta manai gine